Alright guys, we're going to be shortcut here. Shortcut. Hindi naman nakakilagay. Yung bungo, tama ka bungo, bungo. Hindi mo na. Bungo, lang din. Bungo na, bungo lang. Wala siya bungo, ito na bungo. Guys, shortcut me guys. Wait, I think the ball was walking this way. Hindi mo makaya? Pa, sakit yung... Pero kaya. Pero kaya rin ako. Ha? Oh. Ay, yung balay choice. Sa ubos. Hmm? Sa ubos ito pataas. Ada yung balay? Bahay na ba ha? Dili mo ito kada balay. Mm. Para tandaan. This is so very cute. Oh! Di agak. Oh, wala ko man tadi, mo mo bidro. Dito. I've done this before. Yes. Pero, Yes. sa ubos yung balay. Mm. Sa ubos yung balay. Apo. Yes. Ubos yung budong balay pero kaya pa sa barangay din. Ito, barangay pod ka? Sa barangay, yes. What dili dili mo? Look at this. Hmm? Gusto ko mag-take og shortcut. Hmm. Try daw. Liko ta draw. Liko ko. Mm. Ito tali. Uy, ang padara. Uy, Okay. wala gagi dire. Mm. So, Dila kayo ta nakabot na. hmm? Like, sila lang ka minute nagbaktos. 4 minutes. Uy, nag-iyak ka? Nag-video ganit ko. Ah, kasi sa kanila ka pa, nagpaktas ka mo yung nabali ang store. Ah, Wow. please like and subscribe guys. I-post biyan ako ni sa YouTube channel. Oh! Oh, this is the worst. Wow. That's a good idea, shortcut.
Whoa. Back ka na. Yes. Oh, yes. I know the shortcut. Hurry ah. Let's go. Let's go this. Oh, oh. Ako ba yung mga? Hmm? Ito ha. House. Ito her. House. I mean. Don't worry. You know it. Where? I don't know it. It's there. Here. That's there, huh?